नाज़रीन आदाब, अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में पेश खिदमत है रोज़नामा आग में डॉक्टर परवीन शुजात का मज़मून प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी की मजाज शनासी। डॉक्टर परवीन शुजात लिखती हैं कि मुमताज़ आलिम, नक्काद, मुहक्किक और अदीब प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी की शख्सियत एक ऐसी जामिउ सिफ़ात शख्सियत है जो मतानत व संजीदगी, रवादारी व वज़ादारी, शाइस्तगी व शगुफ्तगी, लियाकत व काबिलियत, आली हिम्मती व बुलंद हौसलगी, ज़िहानत व ज़कावत, फ़हम व फ़रासत और इल्मियत व ज़बानदानी से मुज़य्यन है। अल्लामा इक़बाल का एक बहुत मशहूर शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शेर को पढ़िए और दिल की गहराइयों से गौर कीजिए तो अल्लामा की इस राय पर ईमान लाए बगैर न रहेंगे कि चमन में दीदावर की पैदाइश बड़ी मुश्किल से होती है। जब मैंने प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी की शख्सियत पर अपने तअस्सुरात का इजहार करना चाहा तो इक़बाल के इस शेर की हकीकत वाज़ेह हो गई, क्योंकि शारिफ साहब भी ऐसे दीदावर हैं जिन पर यह शेर हर्फ बहर्फ सादिक आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील, उर्दू व फारसी अदब के माहिर, साइंस, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा के शनासा, जहां दीदा व बरगुज़ीदा, मजहब के पैरो, इंसानियत के पुजारी, इल्म के फरजाने, तहजीब के दीवाने, ये शख्सियत है प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब की, जिनका नाम लेते ही ये शेर बेसाख्ता ज़ुबान पर आ जाता है। यादगार ज़माना है ये लोग, सुन रखो तुम फसाना है ये लोग। प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी यकीनन यादगार ज़माना है। उनकी जैसी शख्सियतें अब चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत और रहबरी बिला तफरीक सबके लिए यकसा है। वो हमा वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वाकई आम लोगों और दूसरे अदीबों के दायरे से बहुत हट कर है शारिफ साहब की शख्सियत। उनकी शख्सियत को किसी भी पहलू से जाँच और परख लें, आपको हर पहलू खूबसूरत और काबिल रश्क नज़र आएगा। उनकी फ़िक्र फ़न और शऊर और सोच मुनफरिद भी है, दिलचस्प और काबिल दादो सताइश भी। उर्दू अदब के जदीद नक्कादों में प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी का नाम निहायत अहमियत व मकबूलियत का हामिल है। उनकी तनकीदी फ़िक्र और शऊर तरक्की पसंदी के साए में परवान चढ़ी है। चूँकि उन्हें तरक्की पसंद अदब और तहरीक दोनों से ही दिलचस्पी रही है, इसलिए उन्होंने अपनी तनकीदों में भी वही अंदाज इख्तियार किया है। उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो किसी भी अदीब के फ़िक्र फ़न का अंदाज़ा उसके समाजी और सियासी हालात से करते हैं। जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात उनकी मशहूर तनकीदी किताब है और इस किताब के मुताले के बगैर उर्दू तनकीद की इर्तिकाई मंजिलों और मुख्तलिफ नज़रियाती दबिस्तानों का तजज़िया मुमकिन नहीं है। उनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए तनकीदी मबाहिस में तो तनकीद और हम असर उर्दू तनकीद के मुताले से भी अदब के मुख्तलिफ रुझानात को समझने में आसानी होती है। प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी ने अंग्रेज़ी तनकीद का भी गहराई से मुताला किया है, मगर किसी एक अंग्रेज़ नक्काद को बतौर ख़ास अपनी तनकीद के लिए नहीं अपनाया। तनकीद का मैदान दरअसल एक निहायत मुश्किल मैदान है और वादिय तनकीद में दाखिल होना और उसके ऊंचे नीचे खमदार रास्तों से बआसानी गुजर जाना एक मुश्किल तरीन अमल है। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने अपनी किताब तनकीद और अमली तनकीद में लिखा है, तनकीद निगारी कई हैसियतों से सबसे मुश्किल तरीन और जिम्मेदाराना सिन्फ अदब है। नक्काद एक लिहाज से पढ़ने वालों और मुसन्निफों के दरमियान राबते का काम देता है, लेकिन जिस तरह अक्सर माएँ अपने बच्चे में ऐब नहीं देखती या देखना नहीं चाहती, उसी तरह अक्सर मुसन्निफ अपनी तसनीफ में किसी तरह की खामी तस्लीम नहीं करते। तकरीबन हर मुसन्निफ ये चाहता है कि उसके मुतालिक नक्काद मुनसिफाना राय देने के बजाय उसकी तसनीफ का एक इश्तिहार लिख दे, और जब वो उसकी यह आरजू पूरी नहीं होती तो वो नक्काद को गालियां देता है। तनकीद और अदब का आपस में गहरा रिश्ता होता है। जिस तरह अदब जिंदगी को समझे बगैर अच्छा अदब नहीं बन सकता, उसी तरह तनकीद अच्छे अदब को पेश नज़र रखे बगैर उसूलों का मजमुआ नहीं बन सकती। डॉक्टर परवीन लिखती हैं कि प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी उर्दू ज़बान व अदब और तहकीक व तनकीद के बहुत मारूफ और मुस्तनद नामों में से एक अहम नाम है। उनके यहाँ काम का एक तसलसल है जिसे उम्र का इजाफा भी रोक नहीं पाया। वो उर्दू ज़बान के ऐसे नाबिग़े रोज़गार आलिम हैं जिनकी निगारिशात को देखकर, जिनकी तकरीरों को सुनकर उनके वसी मुताले, ज़बान व अदब पर उनका गैर मामूली उबूर, तहक़ीक़ व तनक़ीद पर उनकी काबिल तहसीन सलाहियत का अंदाज़ा होता है। उनके उसलूब बयान की एक बड़ी खूबी यह भी है कि वह आलिमाना वक़ार के साथ साथ आम फहम, सादा और आसान है। प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी जैसी कद्दावर अदबी शख्सियत और उनके इल्मी व अदबी कारनामों पर गुफ्तगू करना मुझ जैसे अदब के नवारिदों के लिए ही नहीं, बड़े बड़ों के लिए भी एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना है। ताहम जब मैंने प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी के जरिए तरतीब दिया गया मोनोग्राफ जो उर्दू ज़बान के मशहूर शायर असरारुल हक मजाज की शख्सियत और शायरी पर मबनी है का मुताला किया तो खुद को रोक नहीं पाई और उस मोनोग्राफ पर अपने चंद अदना से तासुरात कलमबंद करने की
जसारत कर रही हूँ। ये मोनोग्राफ साहित्य अकादमी के तहत तैयार किया गया है। मैं दाद देना चाहती हूँ प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जैसी कद्दावर अदबी शख्सियत की पारखी नज़रों को, जिन्होंने मजाज की शख्सियत पर मोनोग्राफ तैयार करने के लिए प्रोफेसर शारिब रुदौलवी का इंतखाब किया। मजाज के इंतकाल के बाद उनके साथियों और अजीज़ों ने बहुत कुछ लिखा है, पर हर किताब और मजमून को पढ़कर एक तशनगी सी बाकी रह जाती थी कि कहीं कुछ रह गया है। मजाज की शख्सियत के मुताल्लिक बहुत सी ऐसी बातें भी उन मज़ामीन में लिखी गई हैं जिन पर यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा था। मजाज मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं। उनकी शायरी से तो मैं बेहद मुतासिर हूँ ही, पर उनके हालात ज़िंदगी ने मुझे जज्बाती तौर पर भी बेहद मुतासिर किया है। और जब उनके करीब रहने वालों की ज़बानी ही कुछ ऐसी बातें पढ़ी जिनको पढ़कर ही महसूस होता था कि यह हकीकत बयानी नहीं है, तो ये ख्वाहिश होती थी कि काश कोई ऐसी किताब पढ़ने को मिल जाए, किसी ऐसी शख्सियत की लिखी हुई जो मजाज को भी जानती हो और बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर इजहार ख्याल करने की सलाहियत भी रखती हो। असरारुल हक मजाज की शख्सियत, उनके हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी पर इजहार ख्याल करने के लिए प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की शख्सियत से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आता। उसकी कई वजूहात हैं। अव्वल तो वो मजाज के हमवतन हैं, दूसरे यह कि शारिब साहब अपनी तहकीक और तनकीद में किसी तरह की जानिबदारी से काम नहीं लेते। उनकी यह खुसूसियत है कि वो अपने फ़िक्र फ़न, मुताले और मुशाहिदे और दस्तयाब सबूत और शवाहिद की बिना पर अपने दावे को साबित करने की सलाहियत रखते हैं। उसमें न तो तख़य्युल का कोई अमल दखल होता है और न ही ज़ाती जज्बात और एहसासात का। हकीकत निगारी और हक़ गोई से जो चीज़ सामने आ जाती है, ख्वाह वो कितनी ही तल्ख क्यों न हो, पेश कर देते हैं। इंतहाई नागवार वाक़यात भी शारिब साहब की ज़बान व बयान की खूबी से बोझ बनते हुए महसूस नहीं होते। असरारुल हक मजाज पर लिखे गए इस मोनोग्राफ को प्रोफेसर शारिब रुदौलवी ने क़ारिईन की सहूलत के लिए इस तरह से तरतीब दिया है कि एक हिस्से में उनकी हयात और शख्सियत का मुकम्मल अहाता पेश किया है, जिसमें रुदौली का तहजीबी अक़दार, मजाज का ख़ानदानी पस मंज़र, बचपन की तालीम, आगरा और अलीगढ़ की तालीम, दिल्ली में पहली मुलाजिमत, मजाज का इश्क, जुनून का पहला दौरा, दिल्ली की दूसरी मुलाजिमत, जुनून का दूसरा दौरा, जुनून का तीसरा दौरा और वफ़ात तक के उनके हालात ज़िंदगी पेश किए हैं। मोनोग्राफ के दूसरे हिस्से में मजाज के फ़न का जायज़ा लिया है, जिसमें उनकी इनकलाबी, इश्किया और ग़िनाई शायरी, गज़ल गोई और उनकी शायरी की अदबी अहमियत का जिक्र है। किताब के आखिर में मजाज का मुंतखब कलाम भी पेश किया गया है। 144 सफ़हात में सिमटे हुए इस मोनोग्राफ को पढ़कर वो तशनगी दूर हो जाती है जो मजाज की शख्सियत और शायरी पर लिखी गई दूसरी कई किताबों को पढ़कर महसूस हुई थी। मजाज की शायरी को अगर तनकीदी नुक्ते नज़र से देखें तो हमें उनकी शायरी से पहले उनकी बेतरतीब ज़िंदगी के निहाखानों में छुपी ज़हनी बेचैनी की वजूहात पर रोशनी डालना होगी, क्योंकि किसी भी शख्सियत की तामीर और तश्कील में उस मखसूस दौर के मादी और खारजी असबाब, जिनमें समाजी और इक़्तिसादी हालात, गिरदोपेश के माहौल के असरात सभी शामिल होते हैं, उस अफराद के किरदार और मिजाज का रुख मुतय्यन करते हैं। मजाज की पैदाइश कस्बे रुदौली में हुई और वहीं उनका बचपन गुजरा और इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। प्रोफेसर शारिब ने इस किताब की इब्तिदाई कस्बा रुदौली के एक मुख्तसर से तहजीबी पसमंज़र से की है और उसके बाद उन्होंने मजाज का ख़ानदानी पसमंज़र बयान किया है, ताकि उनकी ज़िंदगी और फ़न का जायज़ा लेने से कब्ल उस तहजीबी माहौल का भी अंदाज़ा हो जाए जिसमें मजाज की परवरिश हुई और उनका शऊर बालिदा हुआ। रुदौली में मजाज के बचपन का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं, रुदौली की इन्हीं रवायतों और तहजीबी अक़दार के साए में 19 अक्टूबर 1911 को असरारुल हक मजाज की विलादत हुई। उनसे पहले सिराजुल हक के एक बच्चे का 2.5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, इसलिए मजाज ज्यादा लाड प्यार और मन्नतों और मुरादों से पाले गए। माँ ने उनकी जिंदगी के लिए उस वक्त राय जो भी मन्नतें हो सकती थीं वो मानी। मुहर्रम के अय्याम में 7 तारीख को उन्हें फ़कीर बनाया जाता। आगे लिखते हैं, मजाज का बचपन रुदौली में गुजरा, जहाँ की यादों को वो कभी भुला नहीं सके। ये नफ्सियाती बात है कि इंसान जहाँ पैदा होता है और जहाँ अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई साल गुजारता है, वो यादें उसका पीछा करती रहती हैं। रुदौली में मजाज ने मखदूमिया स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद वालिद साहब के आगरा तबादला होने की बदौलत वो भी 18 साल की उम्र में अपने अफराद ख़ानदान के साथ आगरा चले आए। आगरा में जहां उन लोगों ने किराए का मकान लिया था, उससे बिल्कुल मिला हुआ मकान फ़ानी बदायूनी का था। आगरा में मजाज जिंदगी का जिक्र करते हुए शारिब साहब लिखते हैं, आगरा मजाज की जिंदगी का अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट है। मजाज का शहरी सफर आगरा से ही शुरू हुआ। आगरा उस वक्त शोरा और अहले इल्म का मरकज था। शेर व शायरी का हर तरफ चर्चा था। फ़ानी बदायूनी मजाज के हमसाये थे, जज्बी कॉलेज के साथियों में थे। आले अहमद सुरूर भी उसी कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। महकश अकबराबादी का मकान शोरा का मरकज हुआ करता था।
حامد حسن قادری انجمن ترقی اردو کے سربراہ تھے اور نوجوان شعراء کے بڑے سرپرست تھے۔ ظاہر ہے یہ ماحول کوئی شاعر نہ ہو تو بھی اسے شاعر بنا دے۔ آگرہ کے بعد مجاز کے والد کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا، چنانچہ انٹر پاس کرنے کے بعد مجاز کو بھی علی گڑھ بلا لیا گیا۔ علی گڑھ میں مجاز نے جو شہرت و مقبولیت حاصل کی وہ ان کے ساتھی شاعروں میں کسی کو نہیں مل سکی۔ شارف صاحب لکھتے ہیں، مجاز ایک شاعر کی حیثیت سے علی گڑھ میں ہی نہیں بلکہ دلوں میں بھی اپنی ایک ایسی جگہ بنا چکے تھے جو جگہ 77 سال میں وہاں آنے والے اور وہاں سے نکلنے والے لاکھوں طلباء میں کسی کو نہیں ملی۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں مجاز کی مقبولیت کے بارے میں عصمت چغتائی نے بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے کہ لڑکیاں ان کی تصویریں چھپا کر رکھتی اور ان کے نام کے قرعے ڈالے جاتے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد جب وہ ایم اے کر رہے تھے تبھی ان کو آل انڈیا ریڈیو دہلی کے رسالے آواز میں سب ایڈیٹر کی ملازمت مل گئی۔ یہ نام آواز مجاز کا ہی تجویز کردہ تھا۔ وہ علی گڑھ چھوڑ کر دہلی چلے گئے اور یہیں سے ان کی زندگی میں وہ دردناک تبدیلی آئی جس کی رفاقت ان کی آخری سانسوں تک ان کے ساتھ رہی۔ کی عاشقانہ زندگی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ یہ بیانات خود ان کے دوستوں اور جاننے والوں کے ہیں، لیکن انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مجاز کے دوستوں سے روایت ہیں۔ یہ تمام بیانات مجاز کے انتقال کے بعد کے ہیں۔ صرف عصمت چغتائی کا مضمون مجاز کی زندگی کا ہے۔ عصمت بے حد بے تکلف، صاف گو اور بے باک تھیں۔ انہوں نے مجاز کے عشق کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس طرح کے 3 واقعات منظر سلیم نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد اس مونوگراف میں شارف صاحب نے جناب منظر سلیم، جناب علی جواد زیدی، جناب فرحت اللہ انصاری کے بیانات قلم بند کیے ہیں اور ان حضرات کے بیانات کتنے صحیح ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے علی سردار جعفری نے اپنی کتاب لکھنؤ کی 5 راتیں میں جو لکھا ہے وہ اقتباس بھی پیش کیا ہے اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے۔ اب ایک نگاہ ان بیانات پر ڈالیے۔ ایک کا بیان ہے کہ وہ کسی ایک کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ لکھنؤ میں کسی شادی شدہ خاتون پر مادام نظم لکھی۔ اس کے علاوہ مس نورا سنگھ جو دہلی میں ان کے فلیٹ کے نیچے کے حصے میں رہتی تھی ان سے تعلقات تھے جن کی محبت میں نظم نورا کی تخلیق ہوئی۔ ایک بیان ہے کہ مجاز دہلی کے بالا خانے پر کسی عورت پر عاشق تھے اور آوارہ ان کے اس عشق کی یادگار ہے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اور انہیں مقابلے میں سردار جعفری نظم آوارہ کی تخلیق ان کے دہلی کے تنہا عشق اور شکستے دل کو قرار دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بعض واقعات ذیب داستان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان باتوں کی صحت پر غور کرتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجاز اپنے زمانے کے ایسے مقبول، پسندیدہ اور محبوب شاعر تھے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ ان کی یہ شہرت و مقبولیت اس عہد کے بعض لوگوں کے لیے باعث رشک بھی ہو سکتی ہے اور ان کے افسوسناک اور غیر متوقع اختتام پر ان سے اپنی زیادہ سے زیادہ قربت کا احساس دلانے کے لیے اس طرح کے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ان واقعات کا نہ دوسرا کوئی شاہد ہے نہ راوی۔ مجاز کے اندر ایک فطری شرم تھی، وہ بے باک اور عام معنوں میں عشق باز نہیں تھے جیسا ان بیانات میں لوگوں نے ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی ایک معاملے میں پہل ان کی طرف سے ہوئی ہوتی۔ ہمیشہ انہیں چاہا گیا، ان کے لیے قرعے ڈالے گئے، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا۔ مجاز کے لیے اگر ہر طرف تسلی جذبات کی سہولت موجود تھی تو ان کے اس طرح ٹوٹ جانے اور دیوانگی کے دورے پڑنے کا کیا سبب ہے؟ نظمیں لکھنا اور بات ہے، ایک بیدار جمالیاتی حس رکھنے والا جہاں خوبصورتی دیکھے گا متاثر ہوگا، وہ خواہ مادام میں ہو یا نورا میں۔ مادام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دہلی والا زخم ایسا ہی کاری ہوتا تو وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کسی دوسری مادام کے حسن کا قصیدہ اس آن بان سے لکھنے نہ بیٹھ جاتے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دہلی کا واقعہ 1936-37 کا ہے اور مجاز کی نظم مادام 1944 کی ہے۔ مجاز پر پہلا نروس بریک ڈاؤن کا حملہ 1940 میں ہو چکا تھا۔ جناب منظر سلیم نے اپنی کتاب مجاز حیات اور شاعری کے صفحہ نمبر 35 پر مجاز کے فلیٹ کے نیچے رہنے والی مس نورا سنگھ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ مجاز نے اپنی نظم نورا انہی نورا سنگھ کے لیے لکھی تھی۔ اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر شارف رضولوی لکھتے ہیں کہ مجاز کے فلیٹ کے نیچے رہنے والی کسی نورا سنگھ کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مجاز کے فلیٹ میں ان کے ساتھ جذبی اور رشید نعمانی بھی رہتے تھے، اور یہ بات ایک انٹرویو میں جذبی نے معزہ عثمانی کو بتائی تھی، لیکن نظم کی اندرونی شہادت فلیٹ میں ساتھ رہنے والی نورا سنگھ کے حوالے کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس لیے بھی کہ منظر سلیم کے مطابق نورا سنگھ کسی اسپتال میں نرس نہیں تھی بلکہ نجی طور پر نرس کا کام کرتی تھی۔ مجاز کی نظم نورا میں نرس کی چارہ گری میں کسی ایسی نورا کا ذکر ہے جو مجاز سے واقف بھی نہیں تھی۔ نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ، مگر بھیج دیتی ہے پیغام تک وہ، یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آؤ گے بیمار بن کر۔
دہلی میں مجاز کے قیام اور ان کے دوسرے معاشقوں اور ان کے بالا خانوں پر جانے کے متعلق جو بھی غلط باتیں پھیلائی گئی تھیں ان سب کو شارف صاحب نے مجاز کے دہلی کے قیام کو سنین کے حوالے دے کر غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے مجاز کے اس مونوگراف کے صفحہ نمبر 50 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض مجاز پر لکھے گئے اس مونوگراف میں مجاز کی زندگی کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے اور ان کے متعلق دوسرے مضامین اور کتابوں میں جو بھی غلط باتیں لکھی گئی تھیں ان کو پروفیسر شارف رضولوی نے مجاز کے اہل خاندان، جن میں ان کی چھوٹی بہن حمیدہ سالم کے مضمون کے اقتباسات، بڑی بہن صفیہ اختر کا خط، مجاز کے قریبی دوست علی سردار جعفری اور فرحت اللہ انصاری کے تاثرات شامل ہیں، اور سنین کے حوالے دے کر ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے جو اپنے دور کے اس عظیم شاعر کی زندگی سے متعلق کئی لوگوں نے حقیقت کو داستان بنا کر پیش کر دیا تھا۔ کتاب کے آخر میں مجاز کی شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی ادبی اہمیت بالخصوص آج کے عہد میں کیا ہے اس بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اس کتاب کے آخری صفحے کا آخری پیراگراف میں یہاں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مجاز کا شعری سرمایہ بہت نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر کا دامن تنگ اور زمانہ ان کے ساتھ اتنا بے رحم رہا کہ وہ جن آرزوؤں کے خواب دنیا کے لیے اور خود اپنے لیے دیکھ رہے تھے وہ مکمل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا اور اس سے جو مقبولیت انہیں ملی اس کا اعتراف فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، فراق اور جوش سے لے کر نواب جعفر علی خان اثر، شیخ ممتاز حسین جونپوری اور مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی سب نے اپنے مختلف نظریات اور عقائد کے باوجود کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بنیادی سبب مجاز کے احترام فن کے ساتھ ان کا رچا ہوا جمالیاتی احساس، زبان کی سادگی، الفاظ کا خلاقانہ استعمال اور غنائیت کے ساتھ شدید حسیت، زمینی حقیقت سے ان کا گہرا رشتہ، ان کی ترقی پسند فکر اور جذبے کا بے تصنع اظہار ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں آج بھی اثر آفرینی، زندگی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔